आरोडी रास्तार बिंझारपुर रिपोर्टर विजय कुमार बारिक आम आज आसीलु आरोडी रास्तार गतकाली भक्त श्रद्धालु किभली भाव नाई नथिबा असुविधार गति करचंती आउ से नदीर एते जोर प्रभाव अच्छी जहाँफल काली प्रशासन बाध्य करथिले जे भक्त श्रद्धालु मानक जीवन प्रति विपद अच्छी तेणुकर श्रद्धा मानक जहाँ प्रशासनिक तरफ रे काली बंद करा जाइछि। आमे प्रैक्टिकल आसिकी देखुचु जे वर्तमान नदी रे एभली स्रोत चली जदि काली प्रशासन एटा को न बंद करि थांते भक्त श्रद्धालु हुए तो कष्ट पाई पारि थांती किंतु तार जहाँ दुर्द अवस्था देखिलु आई आरोडी रास्तार जीवा रास्तार आम भाई जनक ठारू प्रतिक्रिया नवा भाई काली जो भक्त आसिले श्रद्धालु आसिले काली प्रशासन तरफ मना करा जायछि एक्चुअली आपण कौन काल घटना घटी एक्चुअली माने रास्तार पानी हो जाइतिला चलो से श्रद्धालु मानक अटका जाइतिला प्रशासन आसिक अटकैले प्रबल पानी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर्यंत पानी जेन थिला से अटका जाइतिला। अच्छा माने प्रशासन माने केते कौ समय काली बंद कले जे बहुत लोक आज भिड़ जे नाई नथिबा असुविधा पड़िछन ताकर कहया कथा 3टा ठारू पानी आरंभ होला 4:30 बेलू प्रशासन बंद करदेले टोटाल बंद करदेले कयागला ठारू पूरा बंद करदेले 6टार छाड़िले 6टार छाड़ला बेलू आपणकर पानी रास्तारू तलू टिके फसी जाइछि। अच्छा से कहबार कथा एटा जगहटा ना कौन एटा आपणकर आरडी रास्ता कयागला बोडक ठारू आरडी रास्ताटा एटा वर्तमान यातायात किसी असुविधा नहीं वर्तमान किसी असुविधा नहीं। अच्छा आउ किसी लोक अच्छन तांको ठारो में पचारि बुझीबा जे आपण आरोडी रास्ता जीवा रास्ता रे बुझीतिले जे भक्त माने फेरिक आछंती। अच्छा आज्ञा आपण कुआर जाइतिले मंदिर जाइतिले दर्शन। अच्छा आज जाइतिले ना काली जाइतिले आज सकाळ। अच्छा आमे किसी प्रतिक्रिया ना भक्तंकर जे काली जे भली भाबरे प्रशासनिक बंद करा जहाँ फल गोटे सुरक्षा दृष्टि प्रशासनिक बंद कर जहाँ नाई नथिबा असुविधार पड़िचंती भाई भौणी भक्त श्रद्धालु माने आ श्रद्धालु मान किसी माँ मौसी भी आपण मैंने भी जाइछंती टी कैमरा मैन कहबी समस्त देखंतु जहाँ हूँ आपण प्रभु को दर्शन कले आ मनरे कौन पाए एमती एते दुख सहित जाइछंती टी कहबे किछि बहुत भल लगे दुख माने मंदिर रे जाइके पानी ढाळिनु सेटा भल आनंद लागिला। तांकर कहया कथा तांकर भक्ति एवं विश्वास अच्छी एवं से जेते भी बाधा विघ्न आसिले से अतिबाहित करी गतकाली एभली परिस्थिति रे मध्य जाइछंती। आउ जण भाईटार पचारे भाई किछि असुविधा तो हेनी नहीं असुविधा है नहीं आज ठाकुर दयार भल भल पहुँची पुणी फेरी आसी। अच्छा सेपटे किछि असुविधा नहीं नहीं भल रे हाँ भल भल फेरी आसी। केते जण जाइतिले आमे तो 10 जन जाइतिले। अच्छा गाँव कौ गाँव आपण हमर केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा कौ गाँ केन्द्रापड़ा देखंतु आरोडी पाई केन्द्रापड़ारू माने श्रद्धालुंकर भक्त माने केते सुंदर देखंतु आसीतिले। आउ किछि भाईंकर प्रतिक्रिया नबा काली आरोडी जीवा रास्ता रे सेमान कतरा भाई काली ए रास्ता रे जो भली रास्ता थिले आपनकर यदि को जगह रे केते पानी नेखा होतले एठी सबरे पानी बुडी केते पानी चलतला रास्ता मझिरे आज एठी कमिति सकाळु सकाळु जेतु लोक। अच्छा गोटे मिनिट आउ गोटे अच्छा भक्त श्रद्धालु जाइथिले काली एते दुख कष्ट सही मध्य। अच्छा माँ माने कोड जाइथिले आरोडी जाइथिन। अच्छा कौन मनस्कामना पूरण पाई जाइथिले खुशी रे गोटे जाइथिनी आ ठाकुर पाखु आ। अच्छा गाँ कोठी आपन आम गाँ पालटपुर मंगलपुर पालटपुर। अच्छा आज जाइथिले ना काली जाइथिले काली ठारू आमे राति सारा चलीछु जीवारे कोनोसी असुविधा अछि हेछि ना किछि असुविधा हेइ नथिला किंतु पानीटा हेइ जाइथिला बोली राति रे रहि जाइथिनु बहुत कष्ट रे आमे बसथिनु जेठी। अच्छा तांकर भणिया कहवा कथा जे पानी हेइ जाइथिला बोली काली टिक असुविधा भोगिचंती भाई आ केमिति ठाकुर दर्शन कले कोनोसी असुविधा अछि नहीं नहीं किसी असुविधा नहीं बाबू का दर्शन मो ना देवाशीष नायक मु मंगलपुर मानसीपाटना ग्राम आसी सब किसी ठीक आज्ञा वेरी नाइस जहाँ कहे भलरे भल ठाकुर दर्शन कर भौणी
କାଲି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ ରୁହ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ମଣିଗୋଟି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ନା କାଲି ଯାଇଥିଲେ? କାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି କାଲି? ହଁ କ'ଣଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ? ପାଣି ଚାଲିଥିଲା ତ ଅଟକେଇଥିଲେ ଆଉ। ପାଣି କୋଉଠି ଚାଲିଥିଲା? ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା କେତେ କ'ଣ କାଲି ଯାଇପାରିଲନି ସେ ନାଇଁ? ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଜଣକ କହୁଥିଲେ ମାଟା ତମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? ପାଣି ଭାର ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା କାଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଠି ଘଟିଥିଲା? ଖାଲି ପାଣି ହେଇଥିଲା ଯାଇପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ଭଉଣୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କାଲି ଏଇଠି 4-5 ଫୁଟର ପାଣି ଥିବାରୁ ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହେବା ଜାଗାଟା କେତେ ଫୁଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାଲି ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଭଲସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଏଠି 5 ଫୁଟ ଏଭବ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି 2 ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଚୟ ନେବା ଯେ ଭଉଣୀଙ୍କର କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆରୋଡ଼ି ଗତିରେ। ଭଉଣୀ ଆগে ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁଶ୍ରୀ କୁଅଁର, ଘର ରାଢ଼ୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ରହଣିଆ। ଆଉ ଆମର ଭକ୍ତି ଯେତେ ପାଣି ଥାଉ ନା କାହିଁ ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆସୁ ଆରୋଡ଼ି ପାଣି ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି କଟକଣା ଥିଲା, ପୁରୁଷ ପୁଅମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ମହିଳାମାନେ ଯାଉନଥିଲେ। ଆଜି ତ ମହିଳା ପୁରୁଷ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ଏବେ ତ ସରକାର କରିଦେଇ ସବୁ ସମାନ, ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଝିଅ ସେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ତ ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ସମାନ, ଯାହା ହଉ ସେଭଳି ଆଉ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ମନରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ କୌଣସି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ବି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନେବା, ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କହିବେ? ଦୀପାରାଣୀ ନାୟକ, ଘର ରାଢ଼, ରହଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। କାଲି ନଈ ପାଣି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ। ବାଧାବିଘ୍ନ ବହୁତ ଅଛି, ତା ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ ସେଟା ନୁହଁ। ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଭଉଣୀ ଜଣ କହିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲେ ବି ଏତେ ପାଣି ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମନରେ କ'ଣ ଭକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗିବ ଯାଉଛ? କିଛି ମାଗିବିନି, ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଯାହା ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଘର ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ କାମନା ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। କାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ମାନେ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, ଆଜି ସକାଳୁ ଛାଡ଼ିବାର ଯାଇଛନ୍ତି।